Next. Medium size. Matingkad. Ang cute nito. Matingkad. 100 lang sis. Matingkad. Next. Ay, ka-pretty. Bago with tag pa. Medium. May tali sa waist. Code na lang ako dito ng gumamela. Pa-fairy gumamela. 100. Sis, for free, walang bayad. Code garter. Garter. Albay sis, starts at 75. Pwede ding Shopee checkout, TikTok checkout. 56 po starting ang shipping fee. Next. Ito pa button down. Gumamela. This Junilyn yours. Gumamela. 100. Garter. For free. Sis Jaylay. Yours for free, sis Jaylay. Next. Button down to. Cotton yan. Large. Code na lang botones. Mine botones large. Botones 100. Next. Large XL. Mine na lang ako kakaiba. Kakaiba. Pang 2XL. Code diamond. Mine diamond. Black na black sa personal. Diamond. Yung kapag nauna ka, parang nalasalot. Next. Large size kape. Mine kape large. Code ng kape. Hi, si Story Me. Pag nakapag-mine kasi sa kakala magda-down payment ng 200. Next. Small size, semi-med carry. Rosas. Mine rosas. Code ng rosas 100. Sunod-sunurin ko na nga lang ito. Next. Medium semi-large. Code na lang ako ng gilid. Mine gilid. 100 si gilid. Next. Large size mocha. Mine mocha. Ito si Spalis. Ay, ang ganda nito. Grabbing feeling, ma'am. Thank you, sis Jaylay. Tapos may patali pa. Size nito, med to large. Code na lang ng... Ano yun? Hindi, design yan. Design yan. Oo. Ganda. Code ng kasal. Medium large. May patali pa sa waist. Code ng kasal. Another pang attend ng wedding. Embroidered to. Ganda. Large. Burda. Mine burda large. Code ng burda 100. Burda. Next. Medium large puti. Mine puti. Next. Med to large ribbon. Mine ribbon. Kasal, sis Jewil de los Reyes. New minor sis, kaya mag-down payment 200 po, less sa invoice. Pa-PM sa page. Small. Code ng madulas. 100 madulas. Next.
Large XL, kahon. Pa-code kahon, large XL. Next, pa-vintage to. May tali sa likod. Large size code ng vintage. Mine vintage large. Pa-code vintage. Next. Large XL lumot. Mine lumot, mine lumot. Okay, sige sis, wait po namin yung PM mo, sis J. Will. Next. Small to mid polka. Polka.